Oke, mari kita lanjutkan ke staging. So, the third principle of animation is called staging. Staging is the presentation of any idea so that it is completely and unmistakably clear. This is a very broad principle because it covers so many areas of animation. It can apply to acting, timing, camera angle and position, and setting. So when you're animating, you want to be in full control of where the audience is looking. You're essentially saying, look at this, now look at this, and now look at this. This control is achieved through staging. All of the elements of the scene work together to move the viewer's eyes around the screen. Here's an example of bad staging. The characters are competing for stage presence, so the viewer doesn't know which one to look at. The camera has a lot to do with this. It's important to know when to be close up and when to be far away. Far away is good for big actions, while close up is good for expressions. Don't have the main action be off to the side. It should be either in the center of the screen or in one of the thirds of the screen. If they're facing to the side, there should be more empty space in the direction that they're facing, unless someone's sneaking up behind them, in which case they would no longer be the main character of the shot. The main action of the scene should be very clear and simple. It can't be upstaged by other things that are going on. This takes attention away from the main point. It should also have proper timing. Let one action finish before the other person starts their action, instead of overlapping them. Sometimes you need to insert pauses if there's something on screen that needs to be processed by the viewer before moving on. Sometimes if there's any text on the screen, you should keep it on screen for as long as it takes to read it out loud 3 times. But it's not just about controlling the viewer's eyes, it's also about conveying ideas. If a character is sad, for example, you want to make sure that the viewer knows that and feels that. If someone's house is supposed to be very poor and decrepit, go over the top to make sure that they get it, and don't have any objects that detract from that purpose. Let's take this scene and give it the staging treatment. This fat guy is eating pizza. The idea that we want to convey is that he is a severe overeater. So let's set the stage more. Let's give him more pizza and put piles of pizza boxes behind him and stains on his shirt. Let's move the camera down below him to make him look bigger. And let's change his acting so that his weight actually gets in the way of his eating, so he can't even reach for the soda without falling over. Now let's make sure to time it right so he notices the soda and then reaches for it. Now the idea is very clear. Oke, staging merupakan prinsip animasi yang kompleks dan cukup rumit karena melibatkan acting, timing, kamera, setting, desain, dan lain-lain ya guys. Ya, untuk saat ini sih menurut saya ya staging itu rumit ya guys, karena harus melibatkan banyak aspek ya, kayak acting, timing, kamera, setting, desain itu saling mempengaruhi. Misalkan actingnya bagus, timingnya gak pas ya, jadinya kayak tadi berantakan kayak di contoh. Dan kalau misalkan acting bagus, timing bagus, kameranya jelek gitu, jadinya ya animasinya juga jelek gitu, nggak pas. Misalkan dia mau loncat tapi kameranya malah nge-shot mata doang, kan nggak cocok gitu. Nah itu staging seperti itulah kira-kira. Kemudian setting juga kayak environment ya, misalkan seperti contoh dia makan pizza gitu, tapi dia badannya gemuk nih. Gimana meyakinkan bahwa dia tuh rakus makan sampai gemuk? Kalau misalkan cuman makan 2 potong pizza doang gitu, kayaknya nggak bakal bisa bikin dia sampai segemuk gini gitu ya guys. Staging yang tepat itu settingnya atau environmentnya lah gitu, aset-aset yang mendukung. Pertama dia diganti pizzanya lebih banyak. Ini lebih meyakinkan bahwa dia akan memakan semua pizzanya, jadi bahkan membuat lebih gemuk. Nah tapi misalkan sutradaranya tuh pengen, saya ingin lebih meyakinkan lagi bahwa dia tuh lebih rakus, misalkan lebih banyak makan. Nah ditambah lagi tuh sama tumpukan-tumpukan kardus bekas pizzanya. Nah itu kurang lebih tuh setting dalam staging lah. Oke, harus menata timing yang tepat agar animasi terlihat bagus. Nah oke, nah ini nih. Nah timing tepat, dia jalan kemudian jatuh, kemudian si orang-orang tuh nertawain. Jadi fokus mata itu, kita bicara fokus mata penonton. Pertama adalah di sini pasti ke pisang, karena ya pisang doang adanya. Kemudian ketika dia muncul seginilah kira-kira, itu pasti tanpa sadar mata kita tuh beralih ke orang ini. Kemudian ketika dia jatuh, nah sampai sini dulu
mata kita tuh masih ke sini ya. Kemudian muncul dah orang-orang ini, terus tanpa sadar juga mata kita tuh beralih ke sini. Jadi berurut gitu, karena kita pengennya penonton tuh pertama melihat pisang, kemudian melihat orang yang jalan, kemudian melihat penonton yang tertawa gitu. Itu perlu timing yang pas. Timingnya adalah dimana bergiliran, dia jatuh dulu, ketika jatuh gerakan misalkan sampai selesai gitu contoh, baru keluar orang yang tertawa gitu ya guys. Coba kalau yang bayangkan yang bad staging. Nah, timingnya nggak pas. Ketika muncul kita bingung nih, si mata mau fokus kemana gitu. Jadinya ke tengah-tengah ini, dimana tengah-tengah ini kosong, nggak ada apa-apa. Terus kemudian di sini baru kita fokus ke jalan. Belum juga jatuh orang-orang tiba-tiba tertawa gitu. Tiba-tiba, nah di sini aja nih mata kita tuh udah beralih ke sini. Kan kayak gak nyambung gitu ya guys. Jadi aneh gitu, orang belum jatuh tiba-tiba tertawa gitu, kayak super aja gitu. Tahu bakal kejadian selanjutnya, jadinya balik lagi absurd gitu. Jadi aneh, tidak natural dan tidak alami. Oke, kemudian masih staging. Tambahan, tidak perlu khawatir, ini biasanya akan sudah dipikirkan oleh sutradara dan kadang sudah ditata dalam storyboard. Animator hanya cukup mengikuti dan mengembangkan sedikit jika diperlukan. Nah, emang nggak terlalu ambil pusing lah untuk staging ini, karena dari urutan timing itu biasanya untuk storyboard yang bagus ya guys, itu udah dibikinin gitu, jadi kita tinggal ngikutin storyboard. Terus juga kayak kamera juga, untuk komposisi kamera itu udah dipikirkan sama sutradara dan juga biasanya udah dibikin dalam storyboard, jadi animator tinggal mengikuti aja. Terus kayak ini desain settingnya gitu, environment gitunya juga udah dibikinin sama tim aset gitu ya guys. Kompleksnya karena melibatkan banyak divisi ya guys, jadi gak perlu susah, gak perlu terlalu pusing lah ya. Tugas animator biasanya untuk gerakan ya lebih ke timing ini, jangan sampai bentrok. Kemudian harus mempelajari seni komposisi kamera dan sering-seringlah latihan timing yang tepat ya, yang kayak tadi timing itu tugasnya animator, terus sering latihan di sini. Dan untuk mempelajari seni komposisi itu selama ini yang saya kerjakan gitu ya guys, kadang di storyboard itu ukuran karakter dengan real karakter di 3D nya itu kadang berbeda. Jadi kita harus, misalkan di storyboardnya kepala segede gini, si pinggang segini nih, jadi masuk kamera ada space sedikit antar kepala dan garis kamera misalkan. Pinggang segini, real di karakter 3D nya gitu, kepalanya segede gini ya, coba. Terus tangannya kecil gitu. Ini bakal sering terjadi style kartun. Nah, itu pasti kita akan merubah posisi kameranya. Nah, jadi kita harus tahu lah gitu untuk merubahnya tuh segimana agar jangan terlalu jauh melenceng dari storyboard, tapi masih enak gitu kameranya untuk karakter real di 3D karakternya gitu ya guys. Terus juga kayak komposisi tuh misalkan yang tadi. Nah, seperti ini karakter di sini udah cocok, udah pas karena dia melihat pemandangan. Misalkan di sini pemandangannya, kalau dia di sini misalkan anggap orangnya nggak ada, dia melihat pemandangan ceritanya, tapi kayak gak aneh aja gitu guys, pemandangannya yang mana, malahan kepotong kamera duluan gitu. Kalau misalkan pemandangannya di belakang, jadinya kan pemandangannya ada di belakang, kenapa dia harus melihatnya ke sini, harusnya kan melihat ke sini gitu. Nah, jadi untuk mengatur posisi ini juga animator wajib bisa sih menurut saya, walaupun di storyboard juga udah dikasih petunjuknya.